गोटे कथा भाई मैंने भाविनी जिते बेले कि मोर 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट है तो सेते बेले माने मोर खुशी माने एमती खुशी केबे भावी नथिली जते बेले मोर 1000 सब्सक्राइब हेतला एबे 1000 सब्सक्राइब केबे पैसा पाइबो केबे कोन करिवो माने एमती माने बहुत कथा कहे जो गाँ रु वर्तमान वीडियो मु करूची माने आम गाँ रे एमती लोक माने भी अछि बहुत खराब कथा भी कहे ता भीतर किछि लोक माने अछंती भलो कथा भी कहे तो सांग माने तो आज गोटे इम्पोर्टेंट कथा कहबार अछि तो आपण माने भाबिथिबे जे माने मु जो वीडियो करूची तो आपण माने को पाए आपण माने बहुत माने भाई माने कमेंट करूचंती जेमिति भाबरे तो मते बहुत भलो भी लागुची आ ता भीतर किछि नुंगरा दल माने अछंती माने जा कमेंट करूची माने आपण माने विश्वास करेबेनी से कमेंट देखिकी माने मते बहुत कष्ट भी लागुची तथापि मु आपण मानक पई वीडियो ही बनौची जदि आपण माने जदि मोर माने वीडियो देखुचंती तो आपण माने भी मो तरफ रु आपण माननको शुभेच्छा शुभकामना तो आपण माने मोर वीडियो को देखिथिबार आ किछि जण भाई एमिति अछि समान कोन कोन कहबी माने भाषा कहि होनी तो आपण माने मोर जेतिको भाई माने सब्सक्राइब भाई माने मते देखुचंती एवं आगो को भी देखिबा को चाहउचंती तो आपण माने बहुत मात्रा रे ए वीडियो को शेयर करंतु काहे कि ना मु आजी माने भलो गुटे कथा कहबार अछि तो माने जते बेले हमर माने मु फास्ट स्टार्टिंग रो जते बेले मु वीडियो बनाउतली तो हम माने विश्वास करेनी केते लोक केते कोन कथा कहजंती ता भीतर किछि लोक माने गाली भी करिसंती जे माने माने पाखा बाकी लोक माने से माने विश्वास करिवेनी माने एमिति कथा कहबे जाकी पूरा माने एइटी पूरा बाध्य पूरा ए जगह को पूरा तथापि मु वीडियो करूची आपण मानक पई काहे कि ना आपण मानक आशीर्वाद आ भलो पाइबा मते सेतिको जा माने देइछंती बोले तो आज मु वीडियो आपण मानक पई करूची ठीक अछि तो मु जते बेले भी वीडियो करे तो प्रथमे मु जय जगन्नाथ ले हुए तो सेति पई तो भाई माने कमेंट करूचंती किछि भाई माने जे आपण माने बजरंग बाली नाम नियंतु मते भाई माने मते जेइटा भल लागुची मु सही ही पर मते मो सब माने बजरंग बाली कि जय जगन्नाथ कि समस्त नाम नहीं के भी मु करि पारि मोर सही रे किछि नै एक आउ भाषा भाई माने भाषा एते लेखुचंती माने माने पाखा बाकी लोक माने से माने ईर्ष्या रे रही पारुनी जा कि से माने सब बेले माने गाली माने भाषा एमिति लेखुचंती तो सेटा देखला पर बहुत कष्ट लागुची तो सेति भाई तो आज मु वीडियो टी आनिची आपण मानक पई तो मोर कहबा कथा जो भाई माने देखुचंती बैक कमेंट दउचंती तो से माने भलो माने कमेंट करंतु तो मु तो काहर की भाषा गाली करेन काहे कि ना आपण माने भी देखिबे मो वीडियो रे भाषा गाली किछि नै तो से मु नॉर्मली हम घर रो जहाँ भी किछि हुए तो मु सही वीडियो ही करे तो बेसी सही रे मु किछि काहारी विषय रे गाली दबा कि किछि गुटे कहबा तो देखिचंती आपण माने केबे भी जदि देखिने मो फास्ट और लास्ट जा वीडियो देखिनेबे तो काहारी के मु माने एमिति कथा कहिनी जाके माने से माने मते गाली करियो तथापि किछि लोक अछंती माने एमिति वर्ड लेखुचंती तो सेगुला सब माने बहुत कष्ट लागुची कोन कहबी तो सांग माने तो आज मु दिन सारा जहाँ भी किछि करछि आपण मानक पई मु वीडियो करि पानी तो एई माध्यम रे मु सेति में आज भी मु वीडियो करूछि तो आपण माने देखंतु तो एई सब कहूछि तो मु जणे माने गाँ गहली रो पिला तो आपण माने मते सान भाई भाबरे भाबी तो आपण माने वीडियो को देखंतु एवं वीडियो रे कोन होउछि सब माने देखंतु आपण माने ताहले जाके आपण माने बुझी पारिबे वीडियो रे कोन कहूछि काहे कि ना मु जेमिति भाबरे वीडियो करूछि तो घर लोक माने भी सपोर्ट रे नहांती काहे कि ना समस्ते कहउचंती जे वीडियो रे किसा मिलियो तो एमिति काहे कि करूछु माने एंटर माने समस्ते माने गाली करे तथापि मु वीडियो करे तो आपण मानक पई तो आपण माने देखंतु वीडियो
ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଭଲ ପାଇବା ପୁରା ପୁରା ମାନେ ଯେତିକ କଥା ବି ମୁଁ କହିଛି କିଛି ଖରାପ କଥା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାଇମାନେ ଭାବିବେନି, ଯେତେବେଳେ କି ମୋର 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ତ ସେତେବେଳେ ମାନେ ମୋର ଖୁସି ମାନେ ଏମିତି ଖୁସି କେବେ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୋର 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବ ହେଇଥିଲା, ଆଉ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ତ ମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଲୋକମାନେ ପାଖାପାଖି ଲୋକମାନେ ଯେମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଡେଲି ସକାଳୁ ହେଲେ ଦେଖା ହୁଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସେମାନେ କଣ କୁହେ ଯେ ଏବେ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବ କେବେ ପଇସା ପାଇବୁ, କେବେ କଣ କରିବୁ, ମାନେ ଏମିତି ମାନେ ବହୁତ କଥା କୁହେ। ତଥାପି ମୁଁ କିଛି କୁହେନି, ତ ସେମିତି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଚାଲେ। ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସେମିତି କରି ଚାଲୁଛି, ତ ଆଗକୁ ବି କରି ଚାଲିବି। ତ ଭାଇମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମୋତେ ଦରକାର। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗାଁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରୁଛି, ମାନେ ଆମ ଗାଁରେ ଏମିତି ଲୋକମାନେ ବି ଅଛି ଯେ ବହୁତ ଖରାପ କଥା ବି କୁହେ, ତା ଭିତରେ କିଛି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭଲ କଥା ବି କୁହେ। ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସହିକି ତଥାପି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପାଇଁ ସେମିତି ଥାଉ। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନଉଛି ତ ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଯାଇ କିଛି ବୁଝିପାରିବେ। ତ କିଛି ଜଣ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆମର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖିବେ, 1 ମିନିଟ୍ 2 ମିନିଟ୍ ଦେଖିବେ ତାପରେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ବି ଆମର କିଛି ଜଣ ଭାଇମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ନା, ମାନେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଯିଏ ଉପରକୁ ଟିକେ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତ କେମିତି ତାକୁ ତଳକୁ ଖସିବା ପାଇଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପୁରା ଲାଗି ରହିବେ ତା ପଛରେ। ତ ସେଇ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଜଣେ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଯେତେ କଷ୍ଟ, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଯେମାନେ ଉପରକୁ ଉଠିବ ତାଙ୍କୁ ତଳକୁ କେମିତି ଖସିବା ପାଇଁ ତ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟାରେ ମାନେ ଶୀଘ୍ର କରିଦିଏ। ତ ସେଇ ଭାବରେ ମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି ବି ଭିଡ଼ିଓ କରେ ତ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସେମିତି ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଗାଳି କରେ ସବୁ କିଛି। ତ ସେଟା ମୁଁ କହିପାରିବି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଲୋକ ଦୁନିଆରେ, ତ କିଛି ଲୋକ ଖରାପ ବି ଅଛି। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ମାନେ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ତଥାପି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣେଇବେ। କାହିଁକି ନା ଏଟା ମୋର ମାନେ ନିଜ କଥା ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କହିବି ବୋଲି। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା କହିକି ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେଲି। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଭାଇ ମୋର କ'ଣ କହୁଛି। ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ଭାଇ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଯାଉ। ତ ଯେତେ ଜଣ ଭାଇମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ଫଲୋ କରନ୍ତି, ତ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ଦିଲ୍ ସେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଭାଇମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଯାଇକି କିଛି ବୁଝିପାରିବେ। ମୋ ଯେତେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ହବାର ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ରହୁଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ତ ଆପଣମାନେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ।